I evo, kao što smo i obećali, nešto više o navalnom vozilu DVD Oriovac. S nama je zapovjednik koji će nam reći neke osnovne podatke o ovom vozilu. Kada je nabavljeno? Znači, vozilo je u našem vlasništvu od 2020. godine, znači kupili smo ga kao polovno vozilo gdje smo zamijenili svoje staro navalno vozilo, staro 57 godina s njim. Radi se o vozilu marke DAF, automatik mjenjač. Ekipna kabina, znači se sastoji vozač, voditelj intervencije i 5 vatrogasaca u drugoj kabini, što je malo čudno za neke dosadašnje strukture navalnih vozila, pa ćemo vam sad prezentirati da malo uvidite situaciju o kakvoj se kabini radi. Idemo u tu kabinu da vidimo, najprije ćemo sjest kod vozača i suvozača, onda ćete vidjeti momčadsku kabinu koja je interesantna. I evo, nalazimo se u toj kabini ovoga navalnog vozila. Vozač, voditelj su naprijed. Vidimo ovdje ima priključaka strujnih. Možete nam nešto objasniti što se tu nalazi? Tako je, znači vozilo kao samo za sebe ima generator električne energije koje isto pokreće preko kardana vozila. Agregat se pali iza, proizvodi struju do 10 kW. Tako da ovdje su napraviti priključci da se mogu puniti baterije, u ovom našem slučaju termokamera, i ujedno vozilo sadrži hidraulični alat koji je pogonjen preko elektromotora, pa nam ujedno služi za pokretanje hidrauličnog alata. A ovo što smo vam htjeli pokazati, što je neobično, je ova momčadska kabina. Pogledajte, molim vas, raspored ove momčadske kabine. Znači, malo nam se kamera uzmrdala. Znači, tu se nalaze u prvom redu dva sjedala a u drugom redu 3 sjedala. A u drugom redu se nalaze 3 sjedala, svi su opremljeni sa nosačima izolacijske aparate, ali svi su okrenuti prema naprijed. To je zanimljivo, da, što su sva sjedala su okrenuta prema naprijed, znači nema kao u nekim kabinama da je okrenuto leđa u leđa. I mi smatramo da je ovo jako dobar raspored i jako dobro složena struktura te druge kabine. Evo i ovdje odavde se vidi još bolje kako je ta druga kabina posložena u stvarnosti, što kaže, dobro, ima jako puno mjesta. Ne dolazi toga da se vatrogasci prilikom oblačenja izolacijskih aparata guraju, da kažem, da jedan drugom smetaju. Naši svi operativci koji izlaze na intervenciju imaju svoje maske, znači koristi svako svoju masku. Kad dođe, sjedne, obuče izolacijski, stavi na leđa i ušteka svoju masku, i tako da smo na to jako ponosni, a ujedno i voditelj intervencije ima svoj izolacijski aparat, tako da isto napred na sjedalu. I tu sad se nalazi dio hidraulike. Tu se nalazi dio hidraulike, evo što kaže da povežemo jedno i drugo, znači hidraulični alat Lukas, pogonjen elektromotorom, je smješten u drugom boksu. Ovdje u prvom boksu su još njegovi dijelovi, znači set klipova, cilindara, lanci za razvlačenje, nastavak za cilindar. Ovdje gore, kao što vidite, imamo 2 motorne pile, od toga je motorna pila panelka za rezanje panela, limova i nekih stvari, što je potrebno, što je jako teško odraditi sa motornom pilom za drvo. Ovdje je set aku alata, imamo sabljastu pilu, udarnu bušilicu, brusilicu i aku za vrtač sa raznim nastavcima, što nam je uvijek potrebno na intervencijama.
vitlo brze navale. Tako je, 60 metara, imamo nešto C cijevi, mlaznica, gurtni, podloški drveni, onda dolazimo do boksa u kojem se nalazi pumpa, Ciglerova pumpa, vozilo ima 1600 litara vode i 150 litara pjenila. To je spremnik sa pjenilom. Tako je. Nije ga bilo pa smo ga mi naknadno sami napravili i ugradili, znači na jedan izlaz smo ugradili međumješalicu i to nam je samo, kao što se vidi, izlaz za pjenu kad nam je potrebno. Ovdje sa vanjske strane možemo vidjeti hidranski nastavak, hidranski ključ. Vozilo sadrži rasvjetni reflektor, diže se do 5 metara gore u zrak. Isto je pogonjen elektromotorom vozila. I što je još karakteristično za ovo vozilo, da vozilo posjeduje dvije vrste rotacija. Znači plavu vatrogasnu i narandžastu takozvanu radnu rotaciju. Što je zanimljivo da se može koristiti jedna i druga. Kad smo kupovali vozilo, kažu karakterizirano za hitne intervencije i manje hitne intervencije ili radne neke intervencije, uklanjanja stabala, kaže, pa onda se može koristiti radna narandžasta rotacija. Dobro. Tu je još jedno vitlo brze navale. Tako je, isto 60 metarsko. Ovdje imamo jedan mehaničarski alat, bridni jahač za tehničke intervencije, B cijevi, C cijevi, nosači. Posjedujemo jedan Ramfam dimovuk, što nam je jako pokazalo dobro na intervencijama strukturnih požara, zatvorenih prostora, kuća, zgrada, stanova. Ovdje imamo stabilizatore koji za tehničke intervencije, ako trebamo nešto potpulcati, znači regulirani su sa visinom koliko je potrebno. Ovdje u ovom boksu imamo vatrogasne aparate prah, CO2, imamo jednu čeličnu bocu za izolacijski aparat koju koristimo za zračne jastuke koji posjedujemo. Imamo nešto kemijskih brana, imamo gumene čizme, imamo set alpinističke opreme. Ovdje imamo još set kojekakvih podmetača. Novo nabavljena rezačica motorna prije nekih par dana nam je stigla. Tako da se možemo pohvaliti da smo vlasnici i toga sada. I onda opet dolazimo na neki pogled s druge strane do kabine. I moram napomenuti da na krovu vozila imamo kutiju koja je pokrivena sa ceradom. U toj kutiji isto imamo nosila za prometne nesreće, imamo StabFast stabilizatore koje možemo pretvoriti u tronožac kad nam treba alpinistička oprema, znači neka oprema koju koristimo kao 2 u 1. I posjedujemo dvoje ljestve sastavljače koje se nalaze na krovu. Evo, zamolio sam zapovjednika da nam pokaže ovaj dimovuk koji se nalazi i moram priznati da ja ovakav dimovuk još vidio nisam. A možete nam prezentirati samo ukratko? Znači, radi se o dimovuku koji je napravljen, znači kao i svaki ima motorni dio koji može usisavati zrak i izbacivati zrak. U našem slučaju uvijek izbacujemo dim iz nekog prostora. Možete nam pokazati kako se on otvara? Mogu. Trebate asistenciju od nekoga? Znači imamo ovaj dio cijevi u kojoj je smještena cijev koja se izvlači prilikom korištenja. A ujedno je i dobra stvar što je dobro spremljena i ne može doći do oštećenja kada se ne koristi. Tako da, što se nas tiče, na našim intervencijama se pokazao jako dobro.
Ovaj dimovuk izuzetno malih gabarita može i u mala navalna vozila, ona kombi navalna vozila što neka DVD imaju, može stati unutra, uopće ne zauzima veliki prostor, vedeli smo. A efikasnost njegova, kako vam se pokazalo na intervencijama? Efikasnost je jako dobra, izgleda malen, ali napravi jako puno posla. Možemo reći da neku prostoriju možda od 30 kvadrata do roka 2 minute da očisti, postavi vidljivost za 50% bude veća. Tako da smo mi, što se nas tiče i naše korištenja, prezadovoljni. Dobro, možeš ga spremiti. I evo, zapovjedniče, hvala vam na prezentaciji ovog vozila, veoma interesantno vozilo, nadam se da se sviđa našim gledateljima, posebno ovaj dio kako su napravljena ova kabina. Želim vam da vam služi više za vježbe nego za intervencije, normalno, ali eto, za ne daj Bog, imate odlično vozilo. Hvala vam na dolasku i na odvojenom vremenu i evo, hvala još jednom. Može. Pozdrav. Pozdrav.